वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और जैसा कि इस आपका प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश किया था मालूमात, इल्म और मार्फत में फ़र्क। वो प्रोग्राम यकीनन आपने दो पार्ट्स देखे हैं। वो भी चल रहे हैं, और साथ में आज का जो हमारा उन्वान है वो है अदल, इंसाफ और मुसावात में फ़र्क। आज का ये मौजू जो है यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, और क्योंकि यकीनन आप जानते हैं कि अदल जो है हमारे असूल दीन में से भी है। और इसके अलावा हम जिस वक़्त की हुज्जत सरकार कायम आल मोहम्मद मोहम्मद आल मोहम्मद के ज़हूर के इंतज़ार में उस ही अल्लाह की इस हुज्जत का कुरान के अंदर नाम अदल भी है। तो आज हमने चाहा कि आपके सामने सबसे पहले अदल, इंसाफ और मसावत की का जो फ़र्क है वो आपके सामने पेश किया जाए। क्योंकि यकीनन तमाम मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं वो तमाम के तमाम के यहाँ ये हदीस मौजूद है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब ज़मीन जुल्म और जोहर से पुर हो जाएगी। और वो करेंगे क्या? अदल और इंसाफ को, अदल और किस्त को कायम करेंगे। यकीनन स्क्रीन पर आप हदीस जो है वो देख भी रहे हैं, साथ में वो चल रही है। ये मैंने इसलिए लगाई है कि इसी अदल, इंसाफ और मसावत के ऊपर हमने बात करनी है। तो जब तक हम अदल की मार्फत हासिल नहीं करते अदल क्या है तो हमको समझ नहीं आएगी। और अक्सर लोग जो है इंसाफ और मसावत को ही जो है वो अदल का नाम देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां और मसाइल बन सकते हैं। और हर हुज्जत के दौर में हुआ भी ऐसा ही है कि लोग अदल की मार्फत नहीं रखते थे। वो अदल के साथ जो है यानी कि इंसाफ और मसावत जो है उसको अदल का ही मानी देते थे। और इसकी बुनियाद पर जो आइमा अलैहिस्सलाम या अम्बिया अलैहिस्सलाम जब किसी चीज़ के बारे में अदल करते थे तो वो उसको इंसाफ और मसावत पर परखते थे। अब जब वो जैसा कि वो इंसाफ और मसावत के मानी समझते थे कि बराबर तकसीम जब उनको वहाँ वैसे नहीं मिलती थी तो वो उस हुज्जत का इनकार कर देते थे। तो आज हमने चाहा कि आपके लिए सबसे पहले अदल, इंसाफ और मसावत को का जो मबैन फ़र्क है वो आपके सामने पेश किया जाए। तो सबसे पहले हम जो है आपके सामने इंसाफ और मसावत की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंसाफ जो है वो निस्फ से है। इंसाफ निस्फ से है यानी कि आधा आधा तकसीम करना। दो बंदे हों, 10 हों या इनसे ज़्यादा हों तो उनके यहाँ दरमियान में बराबर तकसीम करने को इंसाफ कहते हैं। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे के यानी कि आपको पता चले कि इंसाफ के अंदर भी और मुसावात के अंदर भी जुल्म हो सकता है, लेकिन अदल वो चीज़ है जिसके अंदर जुल्म नहीं है। इंसाफ और मुसावात, इसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करने लगा हूँ ताकि आपके लिए समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। अदल क्या है, इंसाफ क्या है और मुसावात क्या है। दो ग्रोह जो है ना उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, उसके अंदर तकसीम को इंसाफ कहा जाता है। एक छोटी सी मिसाल है, वो मिसाल ये है कि एक शख्स के यहाँ दो शख्स मेहमान आते हैं, उनमें से एक जो है वो सेहतयाब है और एक जो है वो सेहतमंद नहीं है यानी कि वो बीमार है। तो अब उस मेज़बान ने उन दो मेहमानों के सामने 3 रोटियां और एक खिचड़ी की प्लेट रखी और उन दोनों से कहा कि आपस में तकसीम कर लो। अब जो बीमार था उसने फ़ौरन खिचड़ी को लिया और कहा कि ये मेरे लिए काफ़ी है, आप ऐसा करें कि ये 3 रोटियां जो है अपने लिए, दूसरे शख्स से कहा कि आप ये अपने लिए रख लें। तो अब उस शख्स ने फ़ौरन कहा कि नहीं भाई, मैं तो इंसाफ से काम लूँगा, भाई हम यहाँ इंसाफ करेंगे, तकसीम करेंगे, क्योंकि हमको मेज़बान जो है उन्होंने 3 रोटियां दी हैं, लिहाजा 3 रोटियों का आधा हिस्सा मैं रखूँगा, आधा हिस्सा आपको दूंगा। इसी तरह जो खिचड़ी है इसको भी आधा हिस्सा आप खाएंगे, आधा हिस्सा मैं खाऊंगा। तो अब उन्होंने इंसाफ यहाँ शुरू कर दिया करना। क्या किया? 3 रोटियों को आधा आधा तकसीम किया, आधा आपने लिए रखा, आधा उस मरीज के लिए। अब और आधी खिचड़ी आपने लिए और आधी खिचड़ी मरीज के लिए। तो अब ये था इंसाफ, लेकिन ये अदल नहीं है। अदल क्यों नहीं है? देखें कि तमाम लोग इस बात पर गवाह हैं, जानते हैं कि बीमार जो है, जो सेहतमंद नहीं है, बीमार है, उसके लिए नरम ग़िज़ा ही उसके लिए मुफीद है, सख्त ग़िज़ा जो है उसके लिए मुफीद नहीं। तो इंसाफ ये है कि वो नरम ग़िज़ा जो है वो बीमार को दी जाए और सख्त ग़िज़ा जो है वो दूसरा शख्स खाए। ये था अदल। और इससे पहले जो हुआ वो था इंसाफ। इंसाफ क्या था कि उस शख्स ने 3 रोटियों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, इसी तरह खिचड़ी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो ये इंसाफ हुआ।
اور انصاف کے اندر ثابت ہو گیا، جب اس نے انصاف کر دیا، آدھی آدھی روٹیاں تقسیم کر دی، آدھی کھچڑی تقسیم کر دی، تو لیکن ظلم پھر بھی باقی بچا۔ ظلم کیا تھا کہ وہ جو مریض تھا وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے نرم غذا ہی تھی، تو اب یہ عدل تھا کہ اس کو نرم غذا دی جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب انہی دو کی اسی مثال کے اندر ایک بچے کو بھی شامل کر لیں، ایک بچے کو شامل کریں، اب تقسیم ہوگی تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہم 3 روٹیاں ہیں، ایک ایک روٹی تینوں لیں گے، اسی طرح کھچڑی کے اندر سے بھی ہم تینوں حصوں میں کھچڑی کو تقسیم کریں گے۔ تو اب یہاں پھر مساوات تو ہو گئی ہے، یعنی کہ 2 کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے وہ مساوات میں ہوتی ہے، 2 میں ہو تو انصاف، 2 سے زیادہ میں ہو تو مساوات، تو اس نے مساوات کو برابر کرنے کے لیے اس کو تینوں حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک روٹی خود لی، ایک بچے کو دی، ایک مریض کو دی، اور پھر کہا کہ اب اسی طرح جو کھچڑی اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب کھچڑی بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اب یقیناً جو بیمار ہے اس کی خوراک میں بھی کمی آ گئی، اور ایک چیز کا اضافہ ہو گیا روٹی کا، کیونکہ وہ روٹی اس کے لیے بنتی نہیں تھی کہ اس کو نرم غذا چاہیے، اور بچے کے لیے ایک روٹی ہونی چاہیے تھی، یہاں مساوات آ گئی، بڑے کے لیے 2 روٹیاں ہونی چاہیے، لیکن وہ روٹیاں 3 حصوں میں 3 لوگوں کو ایک ایک روٹی ملی، تو یعنی کہ مساوات کے اندر مساوات تو ہو گئی، تقسیم تو ہو گئی تینوں میں برابر، لیکن ظلم پھر باقی بچا۔ تو اب پتہ چلا کہ عدل جو ہے اس کے اندر ظلم نہیں ہوتا، اور یہ حدیث بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ عدل کا جو متبادل لفظ ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر وہ ہے قسط، اور ظلم کا جو متبادل لفظ ہے وہ ہے جوہر، ظلم کے ساتھ جوہر ہے، حدیث آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، تو یہ متبادل الفاظ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر حجت کے دور میں جب لوگوں کو اس حجت کی عدل کی معرفت نہیں ہوتی تو وہ اس کو وہ کر تو عدل رہا ہے، وہ حجت خدا عدل کر رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو انصاف اور مساوات کے میزان پر تولتے ہیں، جب وہ چیز عدل اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ اس حجت کی دی ہوئی تقسیم کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بات اور یہ موضوع میں نے آپ کے لیے اس لیے پیش کیا کہ جس خدا کی حجت کے انتظار میں ہم لوگ ہیں، اس خدا کی حجت نے زمین پر اللہ کے عدل کو قائم کرنا ہے، اور اگر ہم نے عدل کا معنی انصاف اور مساوات لیا تو پھر ہم اللہ کی اس حجت کے عدل کا انکار کر بیٹھیں گے اور اس سے دشمنی کر بیٹھیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس بات کو اور مومنین تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، تاکہ وہ مومن جو اللہ کی اس حجت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اس عدل کی معرفت رکھیں کہ عدل، انصاف اور مساوات میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس مثال سے پتہ چل گیا کہ انصاف اور مساوات کے اندر جتنا بھی ہم انصاف اور مساوات کر لیں، کسی نہ کسی مقام پر وہاں پر ظلم باقی رہ جاتا ہے، لیکن عدل وہ چیز ہے جہاں پر ظلم نہیں ہوتا، اور اللہ نے جب بھی حکم دیا ہے وہ عدل کا دیا ہے، اور اللہ نے اپنی اس حجت کو جس کا نام ہی عدل ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں علماء نے 183 نام جو ہیں اس آخری حجت کے قرآن سے جمع کیے ہیں، اور حدیثوں اور زیارات کے جملوں میں جو اس اللہ کے آخری حجت کے اسماء کا ذکر ہے وہ ٹوٹل ملا کے 600 اسماء اللہ کی اس آخری حجت کے ہیں، اور ان میں سے ایک اسم جو عدل ہے اللہ کی اس حجت کا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اسماء ہیں اس اللہ کی حجت کے قرآن میں، حدیث میں، زیارات کے جملوں میں، وہ میں جلدی ہی آپ کے سامنے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔